नाम कीर्तन करबाद आदेश दुष्ट लोक आश्रम पहुंच गए ये भगवान का नाम भजु दुष्ट लोक मैंने चिंता कले उठे बापा एक कथा नाम देव जानते से ठाकुर को नाम हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे नाम दो जन भल लोक तार क्षति जीवदशा से करना समस्त मंगल भावी मंगल भी कर नाम देव सकाले सकाले प्रभुकर प्रार्थना करुला बेले नाम कीर्तन करुला बेले नवाबकर लोक आज्ञा पहुंची सीधा उठे गोटे लोक नाम भजुची जप कर प्रभु नाम दुष्ट लोक सीधा उठे नारायण वासुदेव दुष्ट जड़े भक्त को जड़े साधु प्रतिमा मनीष को जड़े समाज संस्कारवादी पुरुष को शुनिए शुनिए टेकी टेकी सारा नवाब पाखे नहीं रोके दे आगे लोग से महावीर कले यही लोक यही बाबा यार पाख को राती माहिया मात्र हजार हजार लोग जाउथले ये परे लोकों को भंडे छि मिछ प्रतिश्रुति देछि कोइ जी भगवान को देखि देबे निजे परे भगवान को 64 थर देखि छि निजा के ए खंडा बाबा ए बाबा हां सारा नवाब रागिला सदेशे दुष्ट लोक दे नवाब क्षमता अछि धन अछि आचुर्य अछि चारिपटे आगे लोक समर्थन बड़ अछि हैला गोटा साधु को से नजर देखला हैला ये बुढ़ा याकू लोके पसंद कलनी मते घृणा करबा आरंभ कलनी देखिबा केमिति भगवान को निज आखिर देखिछि बाबा से केबे कहिनांदी किंतु ताको नारे कुसा नवाब रागले क्या खरे आर के आंसरे हजरे गोटा कोसई के लागला ठीक अछि सारे नवाब को कहिबा अनुसार गोटा कोसई डोकरा गला हैला कोसई आसे नवाब को गोटा गाड़ी की भिड़े गेलो बाबा गोटे गाड़ी कालमा गोटा गाड़ी की फिटे जोड़ा गोटा निबुजु हर थेला का कले घर खोलना हला कले गाड़ी की दा भीतर गाड़ी की ने कोसे की कहले हला कोसे गाड़ी की भिड़ी भिड़ी से घर भीतर कोला
নবাব কলে এই বুঢ়া বাবা জিজিয়ে নিজ আখিরে 64 থর পরে ভগবানଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛି ୟାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ঠিক আছে হজরে পুরোছি ସେ ଲୋକେ ନବାବଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଠେଲି ଠେଲି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ বেশি বেশি ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ନାମଦେବ ରହିଲେ କଂସେଇ ରହିଲା ଇଏ ଗୋମାତା ଗୋଟା ଗାଈ ମଧ୍ୟ গাই মধ্যে রইলা ନବାବ ଆଦେଶ ଦେଲେ କହିଲେ ଓ କଂସେଇ হজরে ଯୋଉ ଗାଈଟିକି ନେଇଛ ଇଏ ବୁଢା ନାମଦେବ ସାବଣାରେ ସେ ଗାଈଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣି ପକା ମା ନବାବ କହୁ କହୁ କଂସେଇ ଗୋମାତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣି ଦେ କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧବ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈଟି ଆଜ୍ଞା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା দুই খড়া গেল ନବାବ କହିଲେ କଂସେଇ ତୋ କାମ ସରିଗଲା ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଂସେଇ କାମ ସରିଗଲା ବାହାରକୁ ବାହାର ନବାବ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘର ବାହାରୁ ଚାବି ପକା କବାଟ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଚାବି ଦେଇଦେଲେ କଞ୍ଚି ନିଜେ ନବାବ ରଖିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା କାଲି ସକାଳେ ୟା କଥା ବୁଝିବା ଗଲା ବେଳେ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଶୁଣେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ନବାବ କହିଲେ ଓ ନାମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈଟି ତମ ସାମନାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ହଣା ହେଲା ସମଦେଲି 24 ଘଣ୍ଟା এলা ସମୟ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଗାଈଟି ଆଜି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମରିଛି ସେ ଗାଈଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଠିଆ ହେଇଗଲା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଗାଈଟି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବଞ୍ଚିକି ଠିଆ ହେଇନଥିବ ଆଜି ଯେମିତି ଗାଈ ହଣା ଖାଇଲା କାଲି ସକାଳେ ତମେ ସେମିତି ହଣା ଖାଇବ ଏତିକି କହି ନବାବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଲୋକେ ଗଲେ ଗୋମାତା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଧା ଧା ଆଜ୍ଞା ବହି ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟା ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଗଲାଣି ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଥପ ଥପ ଲୁହ ଝରିଲା ନବାବ ଧମକ ଦେଇଛି ଗାଈଟି ଯଦି କାଲି ବଞ୍ଚି ଛିଡ଼ା ରହିବ ସିଏ ବି ହଣା ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟା ପାପୀ ଲୋକ ସାମନାରେ ଗୋଟା ଗୋମାତା ହଣା ଖାଇଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ବୁଝିଥିଲେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗରୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରା पिता माता गुरु गोरु देवता ब्राह्मण ये 6 जन जाकर स्थान गोटिए आज्ञा बापार स्थान जेतिकी मार स्थान सेति गुरुकर स्थान सेति गोरु अर्थात गोटा गाईर स्थान मध्य सेति गोटे देवतार स्थान सेति गोटा ब्राह्मणकर स्थान सेति ये 6 जन को जब रखिदेवे आपण कहबेनी किए बड़ किए सान समस्त आज्ञा समान समस्त समान बाबा गोटा देवतार आसन जेतिकी गोटा गोमातार गाईर आसन सम्मान सेति সেই গোমাতা হরা খাইলে নাম দেব দেখিবে এই পাপ দৃশ্য তার আখি দেখিলা কাঁদুছি সেইপাই আজ্ঞা জনে সাধু আখির লুহ পশুছি কৌদি হে প্রভু মু জানিছি ইয়ে দুনিয়ারে যেতে পুরাণ অছি সবু পুরাণরে যেতে যাহাকর বর্ণনা করা যাইছি সবু বর্ণনা গোটা পটে হলে গোটা গোমাতাଙ୍କ বর্ণনা গোটে পটে রহিব 33 কোটি দেবতা ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆଜ୍ଞା ଗାଈର ସ୍ଥାନ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି କଣ କହିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟେ ଦେବ ଗଣ ଶର୍ମା ନମକୁ ବ୍ୟବହରସୟ বুঝে গুরাগ্রেসু যে দাষ্ট গুণ পর্বতা সন্তি এতানি দেবানি সাধেনু বরদাস্তু অনুমান করন্তু স্যার जो माने गाई सेवार मूल्य कोन जानती से माने एबे मध्ये घरे गाई रखिछथि ताको सेवा करछथि ताको जत्न नउछथि आके गो सेवा ठु बड़ी
सेवा दुनिया रे आज्ञा नाई महत्व सेवा तेरे शास्त्र कहले काई कि गोमाता भीतर किए अछंती कि आम शास्त्र कहले मुख्य ब्रह्मा गोमाता को मुहरे वेद